Mubalhin ko ani kay mosamot ko kamubo. Bitaw. So, before ko mag-start sa akong topic, nalay gamay nga kanang pahinumdom. Kisa tong naay mga habak, mga orasyon nga gusto ninyong isurrender. So ang atong team diri sa atong diocese mosuroy karakilid ninyo, magdana sila balde adto inyo ihulog ang inyong mga habak nga isurrender. Balikon ako, mga habak ha, kay basin og iapil ng basura. Oh, bitaw, musamot ka daghan ang basura sa atong kumbento. So ang akong topic mubo ron is about the proper use of sacramentals. So mo ni i-assign ako. So nakabantay man mo nga naay mga religious item dito sa gawas na amoy mga gipangdala karon nga religious item nga inyong pagagamiton, mao ni nga ato nang i-discuss kung saon nato na paggamit. Tingali na uban ani nga mga followers na sa punto por punto na nakadungog na ani pero ato gihapon ning isulti labi na sa mga first timer nga walay update sa social media. So unsa man dining sacramentals mga igsoon? Sacramentals are sacred sign instituted by the church. They prepare men to receive the fruits of the sacraments and sanctify different circumstances of life. So unsa mga sacramentals? Mga sagrado nga timaan nga gitukod sa simbahan. Balikon, ang sakramento nga giingon ni Bro Kaloy ganiha, outward sign instituted by Christ. Si Kristo ang nagtukod. Samtang ang mga sacramentals, ang simbahan ang nagpahiluna o nagtukod niini. Nga unsay tuyo, they prepare men to receive the fruit of the sacraments. So muandam siya nato paingon aron ta maandam pagdawat sa mga bunga sa sakramento ug makatabang kini pag-sanctify, pagbalaan sa atong nagkadaiya nga kinabuhi. Dili man ta parehas estado na ay mga minyo, na ay mga pare, mga madre, na ay mga single mom, single dad, dili ta pareha og estado sa kinabuhi. Pero kitang tanan doon na tay common vocation mao ang holiness. Gitawag ta sa pagkabalaan. So mga sacramentals o kung ang mga sacraments mao na ang pagkaon sa kalag, ang sacramentals food supplement, mga vitamins para mo ligon ang atong espirituhanong kinabuhi. So ari ta sa biblical basis. Naa ba ni basihan? Kaya ang giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1677, ang sacramentals is a sacred sign instituted by the Church. Doon na ba ni basihan sa Biblia? Una, nga ang simbahan dunay otoridad pagtukod sa mga sacramentals. Kay tingali makadungog ta sa atong mga igsoon nga dili Katoliko, laktod ra ba gyud na sila moingon asa mabasa sa Biblia. Mao na kitang mga Katoliko nga way tuon sa atong Biblia, walihan ta nila ang ato ra gyud intawong mahimo magpitok-pitok lang ang atong mata. Okay, wa man tay kagaw uso pagtubag. So ato nang tubagon na ba ni biblical basis? Ngano man, kinsa may naghatag o katungod o otoridad sa simbahan sa pagtukod sa mga sakramentals? Ang tubag, si Kristo mismo. Diya sa Mateo 18, o 16-18, ang unang gitagaan sa ito Papa, ningon si Kristo, ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab sa langit. Ug ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. So ang Santo Papa, nakadawat og otoridad sa pagdili o pagtugot. Kung unsay itugot dinhi sa yuta, aprobado na sa langit. Ug unsay idili dinhi sa yuta, idili usab kana sa langit. Mao na nga kining mga sacramentals nga gibless sa simbahan kay gitugot man dinhi sa yuta, kinahanglan ning itugot sa langit aron dili mabakakon si Kristo. Unya kay kanang inyong mga habak diha, mga bala nga di mubuto, kanang mga basiyo bitaw sa kanang efficacent oil nga inyong gipangkulihan og lana sa lube, nagipatagag mga gamot sa kahoy, inyong gibakos karon murag magasin og 45. So kanang mga butanga wa man na intawon gitugot sa simbahan
mao na nga dili na aprobado sa langit, mao nang isurrender. Pero kining pag-surrender dili pugos ha. Kay nay uban nga dili kumbinsido hinumduman nato nga kining among pag-are wala may muanhi aron pugson mo, aron hadlokon mo. Ang amo kaluoy, gugma nga gusto namo nga ang kabubuton sa Ginoo matuman nga kita magsunod sa iyang kabubuton. So, naroon na ninyo, tuman ba dili. Unyang mga sacramentals, effective siya una tungod sa otoridad ni Kristo nga gibilin sa simbahan. O ikaduha, Juan 14:14, si Kristo misaad sa mga apostoles, kung mangayo kamo sa amahan sa akong ngalan, ihatag ko kini kaninyo. So dunay saad si Kristo. So mao na nga kung ang pare mo blessing, di ba? Sa blessing mo ingon ang pare, kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. So nganong naa man na sa mga prayer sa formula sa prayer sa blessing, kay ning salig ang simbahan sa saad sa atong Ginoo. So ang mga sacramentals nganong effective, dunay duha ka rason tungod kay ang simbahan nga nag-bless niini dunay authority gikan ni Kristo, ug ikaduha ang simbahan nga gitagaan sa otoridad ni Kristo gisaaran ni Kristo nga kung mangayo ta sa iyang ngalan ag mangayo ta sa amahan pinagi sa iyang ngalan iyan ning ihatag. So mo nay rason. Ari ta sa holy water. Naa ba nay biblical basis? Na ba na ibasihan sa Biblia? Diya sa numero 5:17, ang katawhan sa Dios, di ba? Sa Old Testament, ang katawhan sa Dios mao man ang Israel. Diha sa ilang mga practices, nagamit na sila og balaang tubig. So kung sa Old Testament, wala gidili sa Ginoo ang paggamit og balaang tubig, unsa may rason sa Ginoo nga idili ni siya sa Bagong Testamento. Unya naa ba ko'y mabasa sa Biblia sa New Testament nga kining paggamit og holy water dili na ni kinahanglanon. So wala. So mao na nga dunay basihan sa Biblia ang paggamit og balaang tubig. Sunod, kining holy oil. Sa Marcos 6:13 kay moingon ang uban, mabasa ba sa Biblia nga si Kristo mismo gagamit og lana pag-ayog masakiton? So, ibutang nato why mabasa nga si Kristo nangunay og gamit og lana. Ibutang nato why mabasa. Pero na may mabasa sa Marcos 6:13 nga ang mga apostoles nga si Kristo ang nagsugo nga manglakaw aron magwali sa pulong sa Ginoo, mag-ayo og masikiton og maghingilin og yawa nga naggamit og balaang lana, si Kristo may gasugo ato. So sa ato pa dunay basihan sa Biblia nga ang mga sinugo ni Kristo gagamit og lana. Nain pa kanang hilog diya sa Santiago 5:14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pare sa simbahan aron magampo kaniya ug maghilog kaniyag lana. Ug ang pag-ampo nga inubanan sa pagtuo muayo sa masakiton ug mopahiuli sa iyang maayong paglawas ug mopasaylo sa iyang mga kalapasan. So dunay paggamit og balaang lana. Biblical, no? Biblical nga tong gibuhat. Nya sunod, holy salt kanang asin. Okay, bugal-bugalan ra bata sa uban nga gamit og asin iasa man na ninyo inyong himuong buwad, inyong himuong ginamos ng yawa, mo na ilang mga yaga-yaga ana. So kana siya ang yawa mga igsoon, wala na sila mahadlok sa asin mismo. Wala na sila mahadlok sa oil mismo. Wala sila mahadlok sa holy water mismo. Unsa may ilang gikahadlukan? Ngano nga kanang holy water nahimo magkahadlukan sa yawa nga wa man unta nay buot, wa man unta nay gahom jud unta by nature. Mao ni giingon ni Saint John Meribiani. The devil is not afraid of the holy water in itself, but of the blessing of the church that it carries. Ang yawa wala mahadlok sa balaang tubig mismo, kung dili sa panalangin sa simbahan nga naa niini. Nganong mahadlok ang mga yawa sa tungod sa panalangin sa simbahan? Nganong gikahadlokan sa mga yawa ang panalangin sa simbahan? Kay ang panalangin sa simbahan gikan ni Kristo, kana nga otoridad sa paghatag og panalangin
gikan sa atong Ginoong Hesukristo ug ang atong mga kaparian ug mga obispo nakadawat sa maong otoridad. Mao nga ayaw mo katinga kung dunay mga leader sa laing denomination kusog mga take sa atong mga pare kasi narana kay wa sila pilia. Kamo kuno di mo pilion, di ba masuya? Nabitang garibal mo uyab ag usa gisugot ikaw gibasted. Dauton dyan na nimo ng nanay mo, gwapo pa mong kuwana. Kuwan ka, abulok mo na, kasina. Mo na siya. Arita, sa salt. Sa 2 Hari, 2:20 hangtod sa 21. Sa Old Testament pa lang gihapon, doon na paggamit sa asin. Ang pinaka-common nga example ani, si Propeta Eliseo, dihatoy at tuburan sa tubig at tabay baka or busay o spring nga abunda unta og tubig pero dili magamit sa mga tao. Nganuman kay ang mga tao nga muinom sa maong tubig, ang mga mapdos makuhaan. Unya kadto pong mga tao madaot. Mo to nga nagnihit nagtubig atong panahona, mao to nga nagpakitabang ang katawhan sa propeta sa Dios nga si Propeta Eliseo. Nga naong tay tubig pero makahilo. Ang gibuhat ni Propeta Eliseo, gampo sa Ginoo, gibutangan niya usa ka panaksan nga asin ang tuburan sa tubig ug nahanaw ang tunglo sa maong tubig. So, naay mabasa sa Biblia, very biblical rin na, magamit og asin. So, ari na punta sa cross o crucifix. So, kita mga Katoliko, manguros ta. Di panguros ba mo? O Brad, pero mabali. No. May ubang mga Katoliko, senior citizen alaman, gadawat og pensyon sa senior citizen, di ka maong manguros. Kana bitang tungod sa timaan kanang ginagmay, bisag asa na laman ibutang, lain kadung tanawon. Usahay no, mura pag magpakauwaw ta sa atong pagtuo. Nganuman kay daghan manggod nato nga dili importante ang kaayuhan sa kalag. Kay bahala ning kalaga, ning magdaot ni, magmasakito ni, ang importante nga nadato ko. Mao na nga, kung kani bitawng material ra nga butang ang atong i-focus, makalimot nga natay kalag, dili gyud maayo ang atong relasyon sa atong isig ka tawo. Mao na nga, ang usa ka tawo nga wa maghunahuna siyang kalag, naanay posibilidad nga sigig simba, pero sige po nagpangawat, sige po nagpanglimbong. Kay nga naman, kay para niya, wa siya maghunahuna sa kaayuhan. Ang iya lang nga makaangkon og daghang material nga butang. Naa ba ninyo dinhe sa inyong parokya nga mangingilog og yuta? Usa sigig simba? Ngano man ang inyong mga muhon sa yuta, wa man untay na itiil, nganong nanglakaw man na. Dagko ra ba mo nga inig kalawat no? Lawas ni Kristo, amen. Wa jud giuli ag kinawat. Manong nangatawa man mo. Aritas crucifijo, crucifix. Diya sa Galacia 6:14, ningingon si San Pablo, wala ako'y laing di pasigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. So ang krus ni Kristo, nganong angay ipasigarbo? Mupili lang tag duha ka teksto nga atong i-support sa Galacia 6:14. Sa Colosas 3:15, pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus, iyang gibuntog ang tanang espirituhanong gahom. So, kisa man yung espirituhanong gahom nga gibuntog mga espiritong gahom sa yawa. So, ang yawa, sa wa pa mamatay si Kristo, lipay ka siya, inig kamatay, ilang giingog, Mesiyas, mudaog na ta. Pero, nabali man ang sitwasyon, ang kamatayon ni Kristo, mauday ang kadaugan. Mao na nga ang balaan nga cross kung manguros ta atong gipasigarbo ang kadaugan ni Kristo batok sa gahom sa impyerno. Mao na sa 1 Korinto 1:18 kay moingon man ning uban kanang panguros sa Katoliko kanang ilang pagsuot og kuros binuang man na. Mga buang maning mga Katolikuha nga suot og krusipiho unsay giingon sa 1 Korinto 1:18 kay ang krus binuang niadtong wala maluwas apan kanato nga giluwas gahom kini sa Dios. Mao nga angay natong ipasigarbo ang timaan sa atong pagkakristyano kining pagpanguros.
Maong panguros na mo. Unya kini kung magsuot tag krusipiho, sito it nga kining atong pagsuot sa atong krusipiho, pagpadayag sa atong pagtuo, kana pong dili po ta murag naay arejo tanawon, kana murag po tag naay gamay. Kay basin ba og karon mumalit mo dito namang ko'y crucifix ya nga dagko kanang parabungbong, basin og maunay inyong paliton da isuot ninyo. Unya iyong bana nga di tigsimba, inig-uli ninyo yung gabi makaingon og normal pa man kaganiha pag-ikan ano makangay-ngani man ka. Ayaw naman po ng crucifix nga para bungbong ha. Nga suot po kag rosaryuhan nga perting dakua nga napasoy medal nga para pultahan nga putong dako nga inganig dako nga Benedictine medal. So unsa may tan-aw nimo ana sakto pa ba? So kana pong sibo sa sakto ug angayan po tatanawon. Nasabtan? Nasunod, kining mga holy images, mga mga santos, larawan. Hebreo 9:5 nagrepresentar kini ding mga larawan sa mga santos, nagrepresentar ni siya sa presensya sa Dios. Ang gikondenar sa Ginoo mga igsoon, paminaw mo mga Katoliko, kay maura ba ni pinaka-common nga atake sa mga revoltologists. Yan ang mga tagalayng relihiyon nga rebulto ray gibantayan. Dili tanang rebulto gikontrahan sa Ginoo. Kay ang gikontrahan sa Ginoo katong larawan sa mga Diyos. Wagi mabasa sa Biblia nga gidili sa Ginoo ang larawan sa mga santos. Kay ang larawan sa mga santos di ay Hebreo 9:5 nagtimaan sa presensya sa Dios. Mao na nga ang magadugmok, magapasipala sa mga balaang simbolo. Sumala sa Salmo 74, 4 hangtod sa 8, kaaway sa Dios ang muguba, mudugmok sa mga balaang simbolo. Klaro na nato kay sacramentals man na. Unya usa to'y tuyo sa sacramentals, they prepare men to receive the fruits of the sacraments. So ang mga sacramentals di ay dili pwedeng mahimulag sa mga sakramento. Kaya ang iyang trabaho mutabang ni kung kining mga sacramentals kung matarong nato ni paggamit muandam ni nato paingon sa mga sakramento. Arita ha, kasi klaseng sakramentals, ayaw mo kabalaga kay hapit na kumahuman. Kining blessing sa pare, sacramentals na. Pero daga na to, magpa-blessing og balay, magpa-blessing og sakyanan, pero ang tag-iya sa balay nga giblessingan, wa magpakasal, di tigsimba. Gapa-blessing og sakyanan, gibutangan og rosaryuhan ang sakyanan, pero ang tagtungod, ang tag-iya sa sakyanan, di tigampo, di tigrosaryo. So kanade atong balay, giblessingan na kay atong giimbitar ang Ginoo nga mag-uban unta pagpuyo nato aron maghari ang gugma, kalinaw o panagiusa. Sa ngano man ang litsing yawa man ang atong sangpiton kanunay. Gagapablessing og bay. Unya lain pa consecration and dedication. So diri sa atong parokya, dunay tulo ka mga dagkong lugar nga balaan nga angay natong ampingan og tahuron. Unsa man kining atong simbahan, ang mga kapilya ug ang menteryo. Wala ang lugar na. O ari ta simbahan. Kanang word nga holy means set apart, gilain. Dili siya parihag kalidad sa ordinaryong lugar o butang. So mao na nga ngano man mo og mosimba mo kining mga laki manggi-short unsa katong short nga nipis nga makita jud nang atubangan nga gabugdo aron jud ikanay ka panghambog ba nga wow himulig. Mga babae sad siksi kayo mao to ang pare nga gamisa makasa na lamang kay siksi makakayo nga kabilangkad-bilangkad pag yun ka ng atubangan sa pare. Mao nang ang pare o ang liminister nakaka na naman. Kay inig-ingon sa pare, lawas ni Kristo, kini may lawas. Mao na no nga giset apart. So diri sa simbahan, ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman, dili kitay magbuot.
Mo ayaw mo kaingon nga ayaw pagbuot og mao na ang isuot kay aho ning lawas. Di ba ang sentro sa misa si Kristo? Si Kristo miingon diha sa misa panahon sa consecration, this is my body. So kitang tanan nga misimba, muluhod ka di ba? Muluhod ka sa consecration. So meaning atong gihatagag importansya ang atong tanang atensyon naa ni Kristo nga nag-ingon kini ang akong lawas nganong ikaw may gabuot ug unsa isinina moingon pagyukag ako ning lawas si Kristo day ka kompetensya ka ni Kristo diha sa misa unya ra ba og mayawaan na mo question sa Ginoo ngano imo magkunggingane pintikon uroy kas Ginoo ana ug ako pa tos langit ako mahilangit pamintikon man tiraduron man ingana mo Ginoo pa sa nginlan nga sunod kining mga popular piety and devotion rosaryo novena kining devotion bitaw pinakanindot nga devotion nga nakalimtan nato kining devotion sa atong guardian angel mao bitaw na nga dali ta makasa ang atong hunahuna puro binuang puro dili maayo kay ang yawa kanunay mo ining tintal nato kay ang yawa mo'y atong gihatagan kanunay nga mo'y mudwell sa atong hunahuna sa unsa nga paagi nga ang atong guardian angel mudako ang iyang scope pagtabang nato pagdevotion niya maong ibalik nato ang pagampo sa angel of God my guardian dear to whom God's love to meet me here ato nang ibalik kay the more ta nga magampo sa atong guardian angel, mag-devotion, mugdako ang iyang jurisdiction nato, maunang magiyahan tagdali. Mo dali ta mawadag paglaom kay wa ta mo sangpit sa atong anghel nga magbalantay. Unya og magrosaryo ta, magnovena ta, simba pod oy. Nguban, di ko tig simba brad pero tigrosaryo ko kada adlaw. Kuwang-kuwang na. Nga naman, kay ang sacramentals lagi, kinahanglang muhatod sa sakramento. Nayuban, di mo simba, way mga kasal, pero panahon sa sinulog, muadtog Cebu, kay managkot dito sa imahen sa balaang bata, Santo Niño, sakto man na. Pero kuwang na siya kung di ka mo dawat sa sakramento. Ang mga sakramento, importante na sa atong kinabuhi. Kay maunay tuyo, nga nung naay sakramentals, kay aron ta magdasig, mapukaw paingon sa sakramento di din ana na to madawat si Kristo nga naghatag og grasya ug ang maong grasya makahatag sa atong kaluwasan so mao na ituyo ana mga holy water sprinkle na sa inyong balay holy oil ikuros na sa inyong agtang mga amahan sukad karon kitang mga amahan nga nadinhi kita nay mulid og rosaryo di man ko kamao magrosaryo brad pagtuon pagpalit o guide ato wengon ta nga di man ko kasag-o brad pagpalit mo guide kapalit kag tuktokon anang imong sunoy tuktokon anang manok thunderbird di ka kapalit anang guide sa rosaryohan perteng baratuha makapalit manganay kag tanduay siyabo unsa pa na imong paliton da kini noong pakayuhan kung kalag di ta kapalit kitang mga amahan di ba kasagaran kita mo'y unang matog karon usbo na nato kita na'y mulid sa rosaryo kay kita'y head sa pamilya kung makita sa yawa nga ang head sa pamilya huyang atakihon niya ang maong pamilya kay wala man ni proteksyon gikan sa Ginoo kay ang mga piniyalan nga modumala sa pamilya huyang og mibiya sa grasya sa Dios nasabtan nganong lain naman mo tinanawan tubag po ng uban ang ambrad lain man pud katan-aon diha nang laay diha so mo to no nga holy water sprinkle holy salt ipagbutang na sa mga corners sa iyong balay nga isulod nagsudlanan gamay nga panaksan bakaha para dili siya matunog-tunuban ba kay sagrado ba yan siya nga magampo ta tibuok pamilya marosaryo tibuok pamilya sagaran to kay kanya-kanya manggod isa sa mga timaan nga ang atong pamilya giatake nagyawa kini kung wala na maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa sa atong pagpuyo maong ato nang ibalik na to ang gugma o pinapadardarwan pa higugmaa ang imong asawa bisag luod ang uban kay
Nabuong naman ko kaog inunon brad mao na mangita na pugkumba. Ngano wa man ka maminyo og humba daan. Oh. Imo man ang sa. So bahalag luod kay saad man ano sa Ginoo. Hangtod kamatayon ra may makabuwag ana. Mao nang uban ahiluan naman ilang asawa ilang bana kay nabuong na di na mao ha. Di na mao. Kinadakuan sa na patyo nimo imong partner kay para makaminyo kag lain. So mao nay tuyo kita bibalik ang gugma, ibalik ang kalinaw. Mao na the best antidote of anger is silence. Kung nasuko ang bana, hilom asawa. Kung nasuko ang asawa, hilom bana. Kung mukalma na, ana, istoryahe ang problema. Ayaw mo pagsiningkahay. Nganong magsiningkahay, nganong magsininggitay man og naa sa kasuko. Labong bitaw og muhangyo og mudog, kidhat laman, kuhit lang, makasinabot man lagi. Wala na'y pulong. Unyag mag-away, di makasinabot, magsininggitay. Hinumdumin ninyo ha, inyong silingan, di na pungol. Tungod kay kasininggitay mo sa inyong away, nakadungog ang inyong silingan nga, ikaw pa'y pisot. Mo na nahibawan ang mga bana pisot. Oh, mo to no, ibalik nato ang gugma, kalinaw o panagiusa sa atong pagpuyo aron maghari ang kahayag o kalinaw ni Kristo sa atong kinabuhi. So mao to atong mupo nga pagpaambit unya na para ba si Father Darwin ang atong gikahinaman so aron mas mutaas ang iyang oras sa pagpasabot sa angay niyang ipasabot mao na nga dinhi na lang kukutob. Daghang salamat ug mayong hapon sa tanan.